What's up, guys? What's up? Okay, guys, wala tayong whiteboard ngayon. So, taas kamay lang, okay? Okay. Okay, so, Math Challenge! Woo! Ang mananalo, guys, magkakaroon ng 100 pesos. Malungkot na si Melayo. Alam niya kasi matatalo siya eh. Ang tiwala ka lang sa sarili mo. Pag masyadong... Alam na agad. Okay? Yun, guys, kasama natin si Melay, Yes. Kulalay si Hana, siyempre si Mama. Yun, guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe. At huwag nyo na rin kalimutan, guys, i-like ang aming video na to para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Okay, huwag na natin patagalin to. Pero syempre, bago yan, shoutout muna sa mga subscribers. Shout out! At syempre sa mga viewers. Shout out! Okay, syempre kay Mr. Hawaii. Shout out! Okay. Ay, inaantok na si Melay. One. Isang hikab. Bibilangin natin yung hikab ni Siya na Melay. yung pumalit sa akin. Okay. 89 No? times 6. Melay, 10 seconds. 89 times 6. 89 times 6. 1, 89 2, times 6. 3, 89. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Mama, Hana, kamay sa dibdib. 89 times 6. Hana! Ano ba yan? 1, 2, Tuas ng kamay. Ay, 3, 4, 5, 6, Hindi pala. 7, 89, di ba? 8, Ay, 89 ba? 9, Oo. 10. Okay, Hana? 86. Ay, 89. 88. 86. Mama, 89 times 6. 1, 2, Mama, 3, 4, 534. 534 is correct. Yes, tama. Okay, Mama, 1 point. Galing ah. Go guys, no. 99 times 9. Hana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ay, hindi. 7, 800. 8, 81. 9, 10. Ano? Ay, hindi. 898. 898, sagot mo? Yes. Mali. 800. Check natin. Tama. 888. 888? Wrong. Mali. Wrong, Hana. Melay, Mama, kamay sa dibdib. Okay? Mali ka. Okay. Ay, 90. Mama, Melay, kamay sa dibdib. 99 times 9. Mama. 1. 881. 881. 881 is wrong. Bakit? Melay. Ako? 99 times 9. 1, Oo nga. 99 times 9. 2, 800. 3, Sabi niya, ano sa 890 daw? 5, Huwag ka kasi magbilang na mag-pressure 6, ako. Ano ang sagot mo, ate? 7, 890. 890 is wrong. 891. Ako pa. Wala na. 891. Wala na. Sagot ko yan. Nakasagot na kayo lahat eh. Sabi ko kasi kanina 891. Nagpa-pressure ako sa Okay, next na tayo. 891 sagot ko. Next na tayo. Narinig niyo 888. Oo, 888 para sagot ko. Game. Hindi talaga. 122 times 5. Mama. 122? 2, 5. 3, Ano? 4. Wala ka ng ulo, Melay. 6, Ano? 122 times 5. 7, 8, 9, 10. 12. Mama, Ay, Melay, mali. Hana, kamay sa dibdib. Nakakalito? 122 times 5. Hana. Ay, 1, 122? 2,
3, 4, 5, 6, 7, 610. 8, 9, Tama, ang galing ah. 610 is correct. 1 point, Hana. Ito tawa. Wala kasing Game. sulat. 8 plus 8 plus. 9. Hana. Ah, ang bilis One. naman ito. 2 17. is correct. Para sure. Ilan na siya? 2. 2. Okay, Melay, ano nangyayari sa'yo? Ako, 1. Melay. 1. 0. Walang ano. Okay. 66 times 3. Hana. Boy, si Hana na naman. 1, 2, 3, Hindi. 4, 5, 6, 198. Ay! 190 is correct. may ano. Daya. Okay, 3 points. Bakit? Wala akong sulat. Okay. Kaya mo yan. Gaganon-ganon ka, oh. Wala. Game. Nawawala. 3 points, Hana. 3 points. 56 times 2. Mama. 1, Daya. 2, 3. 112. 112 is correct. Yes. 2, Mama. 3, Hana. 0 pa rin si Melay. Okay. 2 points. Okay. 22 times 9. Hana. Huwag ka kasi 1, magbilang. Huwag naririnig. 2, 3, 22 times 9. 4, 22? 5, 6, 99. 7, ha? 99. Wrong. Ako. Mama, Hana. Appreciative Dave, Melay, Mama. 22 times 9. Melay. 198. 198 is correct. Lakas na yun oh. Hindi. Hindi ka ba? Nasagot ko na yun. Hindi ah. 198. Iba naman yun. Baliw. Pero ngayon, iba naman. Okay? Sa wakas, naka 1 point ka rin, Melay. Okay? Hanggang So, ilan lang yun pa? Tuna ko na. ha? Hanggang ilan? Hanggang 10 lang. 2 Mama, galing ah. 1 Melay, 2 Mama, 3 Melay. 1, 2, Ay, 3 Hana. Okay? Game. 200 times 99. Hana! Ay, yung bilis naman ito mag-ano? 1, 2, 3, 4, Pabilis mo. 5, naman kuya dyan! 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Melay, Mama, kayo na sasagot. 200 times 99. Mama. 1. 90,800. Ha? 19,000. 19,800 is correct. 3,000 lang. Okay? Mama 2. Galing ko Melay ito. 1. Hana 3. 22 times. Huwag masyadong mataas. 180 times 6. Mama. 180. 1, 2, 3, Ayoko na. 4, 1. 5, 6, 7, 180. 1,800. 1,080. 1,080 is correct! Yan. Oh, ako. magaling ka lang siguro pag may whiteboard, no? 3 Mama, 3 Hana, Pressure One. ako. Melay. Ano pressure? Three, I-chill mo one. lang kasi ang isip mo kailangan ma-challenge ka. Nanginginig ako. Okay, 190. 190. 190 times 4. 190. Mama. 190 One. times 4. 2, 3, 4, 5, 760. 760 is correct! Ano na yan? 4 Mama, 3 Hana, at syempre 1 Ayan Mel. o. Bakit? Madali. Madali naman.
Okay? Madali naman pa. Madali naman. Okay? Hindi, dapat kasi May whiteboard. Okay, let's go. Go. Okay, 4 Mama, 3 Hana. Siyempre, 2 pa rin si Melay. 77 times 7. 77. Melay! 1. Huwag ka magbilang! 10 seconds nga lang eh. 77. Times 7. 2. 3. 4. 5. 6. Ano ba 77 ba? 7. Wait lang! Ano ba yan? 8. 9. Sinasabi mo lang ko ay. 10. Okay? 679. Wrong, Melay. Ano yan? Mama. Hana. 77 times, kaya may natibdi ba na? 77 times 7. Mama. 1. 77. 2. 3. 4. Papagal mo magbilang. 5. 539. 539 is correct! Oh my God. Saan mo nakuha yung sagot mo? Ano sagot niya? Ano sagot mo? Hindi ko na alam eh. Tapo din niya na alam. Okay, Mama, meron ka ng 5 points. 5 points. Hana 3. 5. Melay 1. Okay? So, pag nanonood yung mga best friend mo, ano kayang sinasabi nila ngayon? Okay? Shout out. Okay, shoutout sa mga best friend ni Melay. Yeah, shout out Okay. sa inyo guys. Napipressure siya kaya meron siyang dahilan. May bilbil sa tita. Okay. Dapat di ka pa nagbibilang, nagka-count ka lang sa ano. 87 times 4. Mama! Sumagot 87 times 4. 1. 2. Tulad din na. 3. 4. 5. 6. 348. 7. Ha? 348. 348 is correct! Oh my. Kailan ka na, Mama? 6. 6 points. Uy, labanan mo. Hana 3, Melay. Labanan mo, di ba? Banan niyo ako. Sayang. Ay, nako, Melay. Okay? Ano ako? Ano ka? Game. Ay, Daw madali lang to. dali na, basic na. 1 times. Huwag na yan. 1 times. Mukha akong tanga dyan. 1 times. 15 times Ano ba? 9. 1 times 15 times 9. Hana. 1. Di 15 times 9. Oo, yeah, tama. 3. 4. 5. 6. 135. 135 is correct! Ha? Tama. 135. Okay. Game. Oo nga pala. 8 times 8. Hana. Ay. 1. 65. Ay, ayan. 2. Tama. 3. 4. 64. 64 is correct! Wala lang ako. Okay, 5 points sana. 6 Mama. Siyempre, 1 pa rin si Melay. Melay, ipakita mo ang galing mo. Ipakita mo. Okay? Kayang-kaya mo. Mali talaga. Guys, please comment below guys kung si Melay ba mananalo ngayon. Si mga 24. Team Melay guys. 24 times 9. Mama. Oh, 24 times na. Tapos na. Tapos na ba yun? Hindi Oo, pa. tapos na yun. Oo, Tapos na? Okay, gawin natin. Memo mo. 70 Sagot ko yun eh. times 9. Ana. 1, 2, 3. Huwag ka kasi magbilang. Sulat siya ng sulat dyan. No? Nakikita. 4. Alam ko. 5. 6. 7. Wait lang pa. 8. Nalilito ako. Sige na. Ikaw na. Ikaw na. Ako na. 10. Mama Mary, kami sa dibdib. Ako na sasagutan. Kami sa dibdib. Ma! 70 times Ka lang.
9. Melay. 6:30. 6:30, are you sure? Final answer. Hello, mali. Final answer. Bibigyan ka na ng 5 seconds. Mali. 70 times 9. 1. Mali si tita. 2. Ay, mali! Hala! 70 times 3. 5. 6. 7. Hindi na niya maalala. 8. Wait lang! Tama! 6:30! Mali! 6:30 nga ba? 70 times 9. Final answer. 70 Bibigyan ka na ng 3 seconds. 1. 10, 2. 20, 30, 40, 50, 60. 3. Tama! Tama. 6:30 is correct. Muntik mo mabago. Sayang. Okay. 2 points, Melay. Ay, mali! 5, Hana. 6 na ako. 6, Mama. Okay. 5! Ay, mali! Game. 88 plus 198. Mama. 88. Plus 198. 1. Plus 2. Kala ko times. 3. 88 times. 286. 286 is correct. Yeah, boy. Ano? Ilan ako? 7. Shit ka. Okay, 7, Mama. 131 Huy. times 131 times 6. Hana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano? 786. 786, are you sure? It's correct! 6, Hana. 7, Mama. Papanten. Kasi ako sa'yo. 2, Hana. Ano ba nagbibilang sila? Nagbibilang tita? Tita mo? Nagbibilang? Oo. 198. Tama, mali ka. Game. 198 times 6. Ako na. Mama. 1, Mali. 2, 4, 8, 3, 4, 5, 12, 13, 6, 14. 7. 2,150. Mali. Wrong, Mama. Melay, Hana. Ano? 189 times 6. Game. 89. 189 times 6. 189? Bibilang siya. Hindi, di ba nang taas kamay? Sino tatas kamay? Siya daw. Hindi, wala pa. Taas kamay. Times 6. Ayaw yun. 189 pala ako. 189 times 6. Taas kamay. Nakakalimutan. Pag nasagot ko na kasi dito, nakalimutan ko na. Taas kamay. Taas kamay yan, Melay. Kaya nga, 189 times 6. Taas kamay. Sino sasagot? Wala pa eh. Bibilang pa. 10 seconds, bibilangan ko na kayo. 1, 189? 2, 3, Ana. 1, 2, Paano bibilang? Ang ano mo, bilang. 4, Ano, 190? 189 times 6. 4, 5, Tignan mo, nakakalimutan ko kasi yung mga Six. number eh. 7, Hindi ko kaya ito. 8, Ano? 9, 600. 10. Lo, Wrong. bibilang pa. 600. Doon pa lang, mali ka na eh. 130. 4. Bakit sumasagot ka? Si Melay dyan kasi ano na yun. Wala, wala Ano ba na. yan? Alam na yung sagot. Alam na ni Melay. Ay, ganun ba? Pag sinabi ko si Ana dyan kasi Michelle, sasagot, bita-bita ka talaga eh. Kasi mali na siya eh. Ba naman yung si Melay? Ano Tulalay ka. yun? Hindi kasi. Di ba nasagot ko na yung unang row? Pagdating ko dito, hindi ko na alamin na number. Oh, so, sino may kasalanan? Nakakalimutan ko. Okay. May Alzheimer ako. Okay. Game. Ano? Ulitin natin. Ganun sa di ba? Madali na lang to, ha? Madali na lang to. Game.
Nakailan ka na, Mama? Ano? 7? 7, Hana? 9. Anong 9? 5 ka pa lang. Game 6. Dali! Ilan? Ano ba? Ito pa lang pala. Ay, sige, palit tayo. Dito ka. Diyan ako. Baka pwede daw. Mas malala ka pa. Proud. Ay. Mas malala ka pa. Game. Okay, game na tayo, game na. 1, 2. Tawa ko dyan. 123 times 3. Hana. 1, 2, 3, 4, 5. Paano ka, paano? 123 times 3. 6, 7, 8, 9, 369. 360. It's correct! Nalilito. Okay. Bawal to sa math subject. 7, Hana, 7, Mama. Nagsagot niyan. 7, Mama, 7, Hana. Okay, let's go. Ano lang daw siya. Okay. Game. 144 times 4. Hana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tagal eh. 176. Bale. 176. Wrong. Ako. Wala. Melay, Mama, taas kami sa dibdib. 144 times 4. Melay. 400. 1, Mali. 500. 3, Nalito na ako. Ano mo kasi? Bakit ba kayo Six. kayo ganyan kay Melay? Magaling Seven. naman Hey, mag-math. 500. Malapit ka na. 8. 574. 76 pala. 16 pala yung 4 times 4, 16. Okay. 176. Okay. 577. Okay, Uy, tama yung compute ko na mali lang. 4 times 4, 16. Tama, pero namali. Nalito nga ako. Okay, so 576 is correct. Oo. Okay, Hana, sa susunod, no coaching ha. Hindi, Okay. tama yun. Paano naging tama yung 574? Hindi, sa isip ko kasi tama yung solve ko. Na Okay. mali lang ako ng ano. 3 points. 4, 16. 3 points. Woohoo! 7, Hana. 8, Mama. Na ka, no? 8. 4 times 4, 16 ah. Game. Okay na yun, okay na yun. 151 times 7. Hana. 1, 151. 2, 3, 151. 7. Ano ba? 5, 6, 7, Wait lang pa. Ano kayo? 151? 8, 700! 9, 10. Abay, Mele, cut off na. Mama, Nalilito ko sa inyo. Mama Melay. 151 times 7. Puro tawa. Bakit ito Mama, nakasagot? game. 151 times 7. 1. Di si Melay sumagot. Talo na siya kanina. Di ba, Ako yung talo. inabutan ka ng... Yan na yun. Ay, si Mama. Ano ba? Melay. Nalito na siya. Ayoko na. Uy. Ulit. Ulit. Sige, Kasi. 1, 1, 2, 7. 3, 4, 5, 1,035. 7, Kasi naman nalilito na ako. 9, Ayoko na. 10. Okay, Mama, ikaw na sasagot. 151 times 7. 1,056.
7. Is correct! Ayoko. Mama, 9 points. Ay, ba't ako, guys? Hana, 7. 35 pala yun. Melay, 3. Yeah. Mama, isa na lang. Sabi sa'yo, nakakalimutan ko pa. Game. Woo! 288 times 3. Hana. 1, Hindi lang ko talaga siya. 2, 3, Pa kasi! 4, 5, Ayoko na. Hindi ako makapokus. Okay. Ayoko na. Ayoko na. Tawanan ko dyan. 10. Melay, Mama. Game. Punta kayo, Mel. 288 times 3. Mama. Baliw. Are you 1, ready, guys? 2, 864. 864 is correct. Yeah! Okay. Si Mama na ang nang tagumpay ngayong gabi. Si Melay, surrender na kasi talo na talaga. Si Melay, si Hana naka 7 points din. Sino ba talaga si Mel? Mama, congratulations. Ikaw na naman ang tagumpay ngayong gabi. Yes! Okay, so bago natin tapusin itong video, Melay, ano masasabi mo? No comment. No comment. Hana? Nakainis. Ano, Anong masabi niyo? ano masasabi mo? Hindi ako makasagot na tao ng tao sa Okay. tawa. Sino siya shoutout nyo? Mama, sino siya shoutout mo? Shout out kay Mr. Hawaii! Aba. Sa mga viewers. Okay, siyempre sa mga viewers natin yan. Shoutout sa inyo. Melay, Ano? shoutout mo. Shoutout sa inyong lahat. Okay, shoutout. Ganun talaga, Melay, pagtalo. Wala sa sarili na. Okay guys, thank you so much for panonood. Mama, mayroong 100 pesos. Okay guys, thank you so much sa mga patuloy na nagsusubscribe sa amin. Sana huwag Yes, na kaming thank you, guys. huwag kayong magsawang suportahan kami hanggang dulo. Okay guys, thank you so much for panonood. See you next vlog. Bye-bye! Subscribe!